Ayan. Malaki na rin. Oh. Guys, laki na yun. Sana tamaan natin yun guys. Sana tamaan natin siya yun. Ayan, nagmamamam siya. Nagkangalis. Ayun, dali. Huli guys, huli. Huli. Itong pwesto. Sapul guys, sapuls. Sapul siya, nakita ko. Nakalutang eh. Ayun guys, kikitirin natin. Tinamaan siya, alam ko eh. Laki guys. Ayun, sabi sa'yo, laki. Guys, ayun, may hila oh. Laki, so ayun. Ako sinapit. Guys, laki na ito. Nagmamamam. Hirap pwesto. Laki na ito guys. Mga 1 kilo at kalahati siguro to. Kaya lang paano kukuhanin. Try ko muna hilahin dito. Laki. Malaki to. Ayun, handa. Kala ko hindi makukuha. Nakita ko nagmamamam. Sa likod ko lang pala. Pinanonood niya ako. Ayun guys, laki oh. 1 kilo mahigit to. Nakita ko nagmamamam. Laki. Oh, guys oh. Lapad oh. Dito magus yung balak mo. Oh, 10 finger guys oh. Oh, laki. Dito magus yung dart ko. Nakita ko nagmamamam doon sa may sulok. Thank you Lord oh. Oh, laki, bigat. Salamat po. Nakikita ko eh. Ninip na ako eh. Oh, guys oh. Laki. Oh, mama oh. Oh. Thank you Lord. Teka, video natin. Hindi ito tinamaan. Hindi nga. Ayun, nabot pala. Ayun. Ayun, lakas guys oh. Ayun, nabot pala. Ayun. Ayun. Minto. Inabot siya, inabot. Sana makuha. Sinabit niya guys oh. Tinabot natin. Hindi natin nakuha ng putok. Ayun oh. Tingnan natin. Tingnan natin siyang ano, lumabas. Mahirap pilahin. Napunta sa ilalim eh. Ayan guys, natanggalan natin ere. Sana makuha na siya. Ayan guys. Ayan guys, oh, nakuha na natin siya. Ayan, sinut ulit. Ayan guys. Ayan, baba tayo guys. Hindi natin nakuha na ng pagputok. Kunin natin sa baba. So sayang. Ayan, baba tayo guys. So guys, kukunin natin ito man. Keri. Hindi natin nakuha ng pagputok eh. Sinabit dito sa tambuan eh. Ayan guys ah. Nasaan ka ba?
Ang eri. Malaki na rin guys. Double shot na natin. So guys, double shot natin kasi nasuot dun sa ano eh. Nasuot dun sa may ayun. Huli na natin siya guys. Ayun guys, oh. Ayun guys, ang tali na natin. Malaki rin pala. So guys, malaki na rin. Oh. Nasa 2 kilo na ito mahigit. Ganda ng mga toman dito, oh. Kulay itim. Ayan guys, oh. Tama na. Yung tilapia, timakin natin kung kagano ka na nakineri, oh. Guys, yung tilapia, oh. Laki. Ayan, oh. 1 3/4 guys. Ayan, 1 3/4. Hanggang 2 kilo na, oh. Laki. Tapos ito isa 1 3/4. Ito isa. Ayan guys, oh. 1 kilo, 1 guhit. Hindi dito matapat. Yan. Yan, ulitin natin isa, nakatagilid ka pala eh. Ayan guys, isa. Oh. 1 3/4 guys. Yan. Ay, tama ba? Oo nga, 1 3/4 nga. O, tapos yung toman naman din. Ay, ito tumalun. Boy pa. Yung toman guys, ito, ganito lang siya kabigat. Oh. Ayan, 2 kilo. 2 kilo, 2 guhit. Ayan, huli natin this morning, sandang oras lang. Oh. Tindalag. Ayun. Ayan, kulang 1 kilo. Tama yung ano, estimate ko. So, okay. Okay, maraming salamat.